Hayag saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto ti ka encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo, no? It because mao na ang akong kanang tumong to share the word of God. It because dili ti ka kaya ma-encourage pinaagi sa akong own knowledge on wisdom. It because na ako yung mga lapses sa kinabuhi, but I encourage you pinaagi sa pulong sa Ginoo. It because the word of God mo ni ang kanang magahatag sa ato og kanang satisfaction ba and the kanang knowledge. That's why I encourage you pinaagi jud sa pulong sa Ginoo. Anang pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 13 verse 5 ana siya, apan misalig ako sa imong gugmang walay paglubad ug ako malipay gayud kay imo man akong giluwas. Very nice kayo ang kini nga verse, no? Ang gasulti ni ini si David, ana siya, misalig ako sa imo gugmang walay paglubad. It means he trusts the Lord for the kanang unconditional love ba mo na kanang gugma sa Ginoo, gugmang walay paglubad or dili jud nimo malubad ang gugma sa Ginoo. Ana siya, ug ako malipay gayod. Nakabati siya og kanang kalipay because giluwas siya sa Ginoo. For his situation, no, na siya sa kahuyang, kaluya, tanan-tanan, no, hopeless, pero nagatrust siya sa Ginoo. Ang Ginoo anda mo rescue kang David. Manang kanang situation ni David, wala jud nagkulang ang Ginoo sa iyaha. Always jud gina-fulfill sa Ginoo, no, ang kanang kinabuhi ni David. Na si David sa kaluya, nagapray si David, ang Ginoo nagahatag sa iyaha og kanang kusog. Everything sa life ni David, always jud siya nag-ask sa Ginoo. That's why kini nga verse ginatudloan ta niya. In our life, we must need no nga mag-trust kanunay diha sa Ginoo. It because through him, no, mangko nato diha ang tanan. Nata sa kahuyang karon, we remember, no, magapray ta sa Ginoo. It because ang Ginoo tubagan ta niya and also ginaalalay ta niya sa atong situation karon. Nata sa kanang kagul-anan, we ask the Lord, no, it because andam siya mutabang sa atoa. Brothers and sisters, no, ang akong share sa imo karon, kung ang imong kinabuhi naka sa kanang kalagot, dili nimo masabtan ba ang imong kanang kinabuhi, pangayua ang kanang tabang o giya sa Ginoo. It because pinaagi sa iyaha, ipasabot niya sa imuha kung unsa jud ang angay nimong buhaton. Ask him with heart, kanang mga jud ka sa iyaha nga adunay kasing-kasing ba. It because, no, ang ginamatter sa Ginoo sa imong kinabuhi ang imong heart jud. That's why mangayo ka sa iyaha nga adunay pagpaubos sa imong kaugalingon o adunay kanang kinasing-kasing nga pagpangayo.